नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले नाथ साहित्य संपर्क रे एवं से आलोचना क्रम रे आज आलोचना करिबा अमरकोश गीता। एहा हेउची आदिनाथंक नाम रे भणिता होइथिबा नाथ धर्म तत्व रे परिपृष्ट एक ग्रंथ। गुरु आदिनाथ और शिष्य लोईंकर कथोपकथन ढंगरे बा संवाद शैली रे ए ग्रंथटी रचित। एई धर्म रे आदिनाथ और शिवं को एक और अभिन्न भाव रे ग्रहण करा जाए। एथिरे शिष्यं को पुता भाव रे संबोधन करा जाइछि, जेपरी सुण पुता लोई रे। ग्रंथर आरंभरू किछि अंश प्रकाशित होइछि डॉक्टर बंशीधर महांतींक द्वारा एवं ताहा हेउछि एमिति। प्रथम पटल श्री गुरुभे नम, श्री गोरेख पादुका को नमस्ते नमस्तुते, सिंहनाद पुरुं अक्षी धरणी पड़ई बिछाड़ी, केता पहुडिले श्री गोरेखनाथ, मीननाथर पुत्र काल मारी होइले अवधूत, से अवधूत लय केबेहे न मरई, श्री गोरेख बंदई पाए। तत्वज्ञान जोग अमर कोशरे जानी, जहासे गोरेखनाथ आदेश बखाणी, बंदई आदिनाथ गोरख धारिया, बंदई मक्षंदेली नाथ अनंत दरिया, बंदई चौरंगी नाथ नित क्रमधारी, बंदई गोरखनाथ बाल ब्रह्मचारी, बंदई सबरी नाथ मूल कमलधारी, बंदई कक्षड़ी नाथ गहिरी गंभीरी, बंदई जालांदेरी ज्ञान तत्व परिमाणी, बंदई गोविंद चंद्र लक्ष्य पमणि, बंदई उत्तरी पाए देह निरीबाणी, धर्म नरेन्द्र बंदई हरिचंदन नृपमणि, सत्यवादी बंदई जुजेष्टि धर्म राय, जे नित्य सुमरई वायु सिद्ध होए, जे जाने आदिनाथर वाणी, एते स्वरूपे आदेश बखाणी, एते स्वरूपे आदेश बखाणी, आदेशु आदि रूप, आदेशु गुरुचरण, आदि रूपे आदिनाथ, माया मारी मक्षेंदेली नाथ, ज्ञान परचे चौरंगी नाथ, घटे घटे श्री गोरेखनाथ, श्री गोरेख पादुका को नमस्तुते, देख देख पुता अदेख देख, अलेख लेख, अमाप माप, अभक्ष भक्ष, अतुल तुल, अखाईद खाओ, अभेद भेद, श्री इति श्री अमर कोश प्रथम पटल संपूर्ण। तेबे यार रचना काल केतेक आलोचकों द्वारा त्रयोदश शताब्दी भावरे निश्चित होइछि बा निर्णीत भी होइछि। डॉक्टर कृष्णचरण साहू तांकर प्राचीन साहित्य ग्रंथ रे एहाकू पंचदश शताब्दी रचना भावरे ग्रहण करिसंती, मात्र केतोटी पंक्तिरु एहाकू षोडश शताब्दी रचना भावरे अनेक आलोचक ग्रहण करिसंती। जेमिति शून्येण जात पुता जन्म कालहु मला, किछि मिछ लिताए अलिख रंग देखिला, से रंग देखिबु पुता चोर कई जगी, ताहा चिन्हिले केबे हे नही बुटी भोगी, एहा जेबे पुता नित्य कहीं पढ़ी, आदिनाथे कहिले गोरखनाथंक आगरे अवधारी। यह प्राचीन गद्य शैली रे रचित दुई खंडी अत्यंत जीर्ण अमरकोश पथी संग्रह करिसंती डॉक्टर गगनेन्द्र नाथ प्रधान। यार पाठरू केतोटी पंक्ति हेउची एही रकमर
ଅଦେଖ ଦେଖ ଅତୁଳ ତୂଳ ଚାରିକ୍ଷରକୁ ଅମାପ ମାପ ବିଶ୍ୱରା ମାଛ ପାନ ନୟନ ମୁଦ୍ରା ଦୂର କର ନାସିକା ଉପରେ ପବନ ଉଚ୍ଚାରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ସାଧ ସାଧ ପୁତାରେ ଆହୁଟ ଉଚ୍ଚାଣି ପାଦକର ପୁତାରେ ବାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତଥିର ଉପରକୁ ଷୋଳକ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝ ବୁଝ ପୁତାରେ ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ତଥିରେ ବସଇ କମଳ ଚକ୍ର ଦେବତା ଅଗ୍ନିବାଇ ପୁତାରେ ଜେବଣ ଘରେ ବସଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ପୁତାରେ ସେ ଅଗ୍ନି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟେ ପାଣି ଖାଇ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠା 86 ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆସିବ ଗୋରେଖ ସଂହିତା। এই ଗୋରେଖ ସଂହିତାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନକୁ ବନ୍ଦନା କରି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିରେ ମଛିନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ମୀନନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋରେଖଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲା ପରେ କବି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅନଳି ଗୋସାଇଁ ମହାଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ଥିବାବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୀଳିତ କରି ସମ୍ମୁଖରେ କମଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା। ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ରାଘବ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହେଲା। କ୍ରମେ ମତ୍ସ୍ୟ ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇ କର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦେଖିଲାକ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ବସି ଯୋଗପଥ ଉଧାରିବା ପ୍ରାୟ ମତେ ଦିଶି। ରାଜା ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିପାରି କେଉଟକୁ ଉକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମେଲାଣି ମାଗି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିମିତ୍ତ ବାହାରିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ତାହା ବଳରେ ଅମର କାୟା ଲାଭ କରିବା। ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କପିଳାସ ଯାଇ ସେଠାରେ ହରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ବରୁଣ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯୋଗ ସାଧନାର ଧାରା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶିବ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାନ ଚିରି ତାଙ୍କୁ ନାଥ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସିଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ତାଙ୍କର ଚେଲା ହେବେ ଗୋରେଖନାଥ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭୈରବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବାହାରିଲେ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଭ୍ରମଣ ପରେ ସେ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ। ଏହି ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ କପାଳରେ ସ୍ୱେଦ କଣିକାରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ରେଣୁ ଜାତ ହୋଇ ନାମ ବାଳାଏ ଗୋରେଖ ଇନ୍ଦ୍ରି ନିଗ୍ରହଣ ଇଏ ପାଇବ ମହାସୁଖ। ତତ୍ପରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଗୋଲକରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ଅନାଥଗିରି ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ପର୍ବତ କନ୍ଦରାର ନିର୍ଗତ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଆସି ତପ ସାଧନରତ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋରେଖନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣ ହେଲା।
ଗୋରେଖନାଥ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଚିରାଇ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଉଭୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ ଓ ଉଭୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ମୂଳେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ, ରବି ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୂନ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋରେଖ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋରେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ଏ ବିଷୟଟି ଗୋରେଖ ବୋଧର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଏହାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହାଡ଼ିପାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋରେଖନାଥ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବଦ୍ରିକା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋରେଖ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଗୋରେଖନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କଦଳୀ ଦେଶରେ ଭେଟିବେ କହି କର୍ଣ୍ଣାଞ୍ଚଳ ନାମକ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଲୋକେ ତେତେ ମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜଳ ନିମିତ୍ତ ଜନୈକ ମହାଜନ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଳବିନ୍ଦୁଏ ସୁଦ୍ଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୋରେଖନାଥ ଜଳ ନ ପାଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଆସନସ୍ଥ ହେଲେ। ଗୋରେଖନାଥ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଳ ହରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଜଳା କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣ ଚିରି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ହେଲା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାପରେ ଗୋରେଖନାଥ କାଶୀର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ନିକଟରେ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ପରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁଶଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଯାପନ କରିବା ବିଷୟ ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କୁଶଦ୍ୱୀପରେ ରହିବା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କୁଶନଗ୍ର ରାଜଦୁହିତା ବିମଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଉଭୟ କଦଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁଶଦ୍ୱୀପରୁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ଆସି ସେଠାରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ରଚନା କରି ଉଭୟ ବାସ କରିବାର ବିଷୟ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ବନର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯେପରି ନାନା ମନୋହର ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ଜମ୍ଭୀର ନାରଙ୍ଗ ଟଭା ପଣସ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇ ଜୁଇ ଅଏଡ଼ା ହରିଡ଼ା ବରକଳି, ମନ୍ଦାର ତରାଟ ସେ ତଗର ଚାରକଳି, ଅତିହିଁ ଗହନ ତହିଁ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷମାନ, ଫଳି କରି ପାରୁ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେଝା ସ୍ଥାନ, ବନର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ ଅଛଇ ପୋଖରୀ, ଅତିହିଁ ସୁଆଦ ଜଳ ନିର୍ମଳ ସେ ବାରି, ପାଷାଣର ପାବଚ୍ଛ ବାନ୍ଧିଲା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭନ ଅଛଇ ଦୀପଦାଣ୍ଡି, ଅବସନ୍ତେ ବସନ୍ତ ବହଇ ଘନ ଘନ, ମହାରମ୍ୟ ସ୍ଥାନେଣ ହରିଲା ତାଙ୍କ ମନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିମଳାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମୀନନାଥ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଗୋରେଖଙ୍କର ଯୋଗୀ ବେଶ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦର୍ଶନ କରି ଉପହାସ କରନ୍ତେ ଗୋରେଖନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବେଦ ଶୁଣାଇ କୁକୁର ମୁଖରେ ବେଦ ଶୁଣାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଗୋରେଖନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବା ଶିଶୁ ବେଦର ବିଷୟ ଜାଣିନଥିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋରେଖ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଶୁଣ ବିପ୍ରମାନେ, ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଅଜ୍ଞାନେ, ଚତୁର୍ବେଦ ପଢ଼ି ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ଗର୍ବ କର, ପଞ୍ଚମ ବେଦର ଗତି ଜାଣିକିନି କର, ଶିଶୁ ବେଦ ବିଚାର ତ ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣିଲ, ଚତୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କଥା ଯେ ହଇଲ,
ब्राह्मण माने पंचम वेदर तत्व गोरखंकु पचारंते गोरखनाथ पाखरे शोइथिबा कुकुर को ताहा पढ़िबा को कहिले ओ कुकुर ताहा पढ़िबा को लागिला। एथिरे ब्राह्मण माने अपमानित होई गोरखनाथंकर शरणापन्न हेले। एहा परे कवि गोरखनाथंकर ओडिशार विभिन्न सिद्धपीठ दर्शनर चित्र प्रदान करी स्वदेश प्रेमर पराकाष्ठा प्रदान करिसंती। एही प्रकार स्वदेश बत्सलता बा स्थानीय प्रसिद्ध स्थानगुड़िकर चित्रणर धारा कवि महाभारतकार सारला दासंक रचना द्वारा प्रभावित होइथिबार मने हेइथाय बोली डॉक्टर बंशीधर महांती उल्लेख करिसंती। गोरखनाथंकर ओडिशार विभिन्न तीर्थ स्थान और साधन पीठ दर्शन वर्णना प्रसंगरे से जाजनगर त्रिलोचन लोकनाथ भुवनेश्वर लिंगराज पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रभृति दर्शनर वर्णना देइछंती। विभिन्न सिद्धाचार्यंक प्रसंगरे से नाथ मानकर 12 गोटी पथर रीतिनीति वेशभूषार गुरुत्वपूर्ण सूचना मध्य देइछंती। ओडिशार विभिन्न स्थान भ्रमण परे गोरखनाथ कपिलास और लंकागढ़ को जाइछंती और सेठारे मंदोदरी तांकर शिष्या होइछंती। लंकारु गोरखनाथ कदली क्षेत्र को आसी सेठारे गुरु मत्स्येंद्र नाथ को भेटिछंती। से कदली क्षेत्र को जाई देखिले जे मत्स्येंद्र नाथ रुद्राक्ष वृक्ष मूଳରେ ध्यानरत और किछि दूर रे तांकर पुत्र मीननाथ रहिछंती। गोरखनाथ गुरुंक सहित विभिन्न तीर्थ भ्रमणर अनुभूति वर्णना करी कदली क्षेत्र रे दिनकर विशिष्ट घटना ग्रंथाकार लिपिबद्ध करिसंती। ताहा हेउछि जे दिने मत्स्येंद्रंकर कोडरे मीननाथ बसिथिबा समय रे निकटस्थ पुष्करिणी रे पुत्र को शौच करी आनिबा पई मत्स्येंद्र गोरखनाथंकु आदेश देले। गोरख मीननाथंकु नै तांकर अंत पुटिका चिरी पुष्करिणी कूड़े सुखाई दे आसिले। मत्स्येंद्र और पत्नी विमला एही विषय शुणी अस्थिर होई पड़ते गोरखनाथ प्रसिद्धि बलरे मृत पुत्र को देले जीवन्यास। गोरखनाथ मीननाथ डाकन्ते मीननाथंकर मृत शरीर उज्जीवित होई उठिला। गोरेख स्वसिद्धिर पराकाष्ठा देखाइबाकु जाई कहिले गोरेख बोइले तुम्भे शुण गुरुदेव जोगी घरे जन्म जेबे किपाई मरिब। कदली क्षेत्रु गोरखनाथ पुनश्च मत्स्येंद्रनाथंक ठारू विदाय मागी देश भ्रमण रे बाहरिले। गंडुकी नदी तीरस्थ मनोहर बनरे गोरेख शिव पार्वती को भेटिबार विषय वर्णित होइछि और शिव पार्वती मध्य गोरेखंकर अपूर्व सिद्धिर प्रशंसा करिसंती। एही स्थल रे शिव पार्वती गोरेखंक सहित 84 सिद्धाचार्य को एक अमृत मणहि पाक और षडरस भजन पाई निमंत्रण करिसंती। नवनाथ और सिद्धाचार्यगण कपिलासरे एकाठी हेई हर पार्वती प्रदत्त भजन रे आप्यायित होइछंती। सिद्धाचार्य मानकर प्रसंगरे ग्रंथकार सुप्रसिद्ध शालीवाहन नृपति उपाख्यान बा चौरंगी प्रसंग आलोचना करिसंती, जहार विस्तृत विवरणी और उपाख्यान संदर्भ रे आलोचना करिसंती डॉक्टर देवेंद्र महांती। तेबे एठी से कहउछंती जे ग्रंथकार एही स्थल रे 84 सिद्धंकर नाम उल्लेख करिसंती और तन्मध्यरु अधिकांश नाम काल्पनिक बोली मने हेई थाए। 84 सिद्धंकु पार्वती अन्न व्यंजन परिवेषण करिबा बेले ग्रंथकार पार्वतींकर जो अनुपम सौंदर्य वर्णना करिसंती तहिरे कवित्वर स्पष्ट मुद्रांक निहित एवं तांकर वाक्य होछि एमिति आपे जे महामाया से अमृत छंती भरी पाटे पिंधि पाटे से जे उपुराण करी मुकुता सुवर्ण सरी गलारेण भरी मुनि माने मोह हेबे रूप अनुसरी ललाटे सिंदूर बिंदु सिरे पुष्प गभा कर्णरे मुकुता काप दिशे अति शोभा सुवर्ण निर्मित हार हस्ते चूड़ी भरी पयरे नेपुर दुई बाजे कि माधुरी हस्तरे मुद्रिका मान अति वितपन
ବାହାରେ ବାହୁଟି କଣ୍ଠେ ମାଳା ଶୋଭାବନ ଶିରରେ ମୁକୁତା ଜାଲି କଟିରେ ମେଖଡ଼ି ନୀଳ ମେଘେ ଯେସନେକ ଦିଶଇ ବିଜୁଳି ପାଷାଣ ହିଁ ଦେଖିଲେ ହଇବ ଜର ଜର ଋଷି ତପି ମାନେ ସିନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ପାର୍ବତୀ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋରେଖ ହିଁ ଅବିଚଳିତ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଚଞ୍ଚଳତା। ପାନ ଭୋଜନ ପରେ ଗୋରେଖନାଥ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ପଥରେ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ମହାମାୟା ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋରେଖନାଥ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଟଳିଲେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଗୋରେଖଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଓ ଗୋରେଖ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଗୋରେଖ ଏହି ବର ମାଗିଲେ ଯେ କାଳେ କାଳେ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ସେ ଯେପରି ବଶୀଭୂତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଗୋରେଖଙ୍କର କାଣି ଅର୍କ ଯେଉଁଟାକୁ କୋଣାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକାମ୍ର ଓ ଯାଜ୍ରନଗ୍ର ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଯାଜପୁରରେ ଗୋରେଖନାଥ ରହି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବିରୁପାକ୍ଷନାଥଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁପାକ୍ଷ ଓ ଯାଜପୁରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଓ ଗୋରେଖଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଇଛି ଓ ଗୋରେଖଙ୍କର କୃପାରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ସିଦ୍ଧ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଯାଜପୁରକୁ କିପରି 40,000 କନାଉଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କିପରି 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାଜପୁର ବିରଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ବରାହନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଘେନି କିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ସେ ସବୁର ଆଭାସ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୁପାକ୍ଷ ଓ ଗୋରେଖନାଥ ଉଭୟେ କେନ୍ଦୁଝରର ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଓ ବଜ୍ର ଟୋପି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଥାର୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯୋଗ ପଥାଶ୍ରିତ ଯୋଗୀମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସେଠାରୁ କଦଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମୀନନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଦଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ଓ ଗୋରେଖ ଉଭୟେ ଗୋଦାବରୀ ତୀରକୁ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଓ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ତାରକାସୁର ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋରେଖ ସଂହିତାର ଅନୁବାଦ କି ନୁହେଁ ତାହା କହି ହେଉନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଗୋରେଖ ବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ସହିତ ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ମିଶାଇ ଏହି ଅଭିନବ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋରେଖ ସଂହିତାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋରେଖନାଥ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୋରେଖ ବୋଧ ନାମକ ରଚନାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ
डॉक्टर बंशीधर महांती एई ग्रंथरे करिसंती। ग्रंथर विभिन्न उपाख्यानर मूल निर्णय करिबा कठिन हेले हैं एही प्रकार उपाख्यान भारतर विभिन्न स्थान रे प्रचलित रही। गोरेख संहितारे वर्णित अछि जे महाविष्णुंकर ब्रह्म कपड़र स्वेदरु गोरेखंकर जन्म हैला और परे जोगमायांकर आज्ञारे से मर्त्यलोक को आसीथिले गोलोकरु। एही प्रकार किंबदंती अन्यत्र प्रचलित थिबार ब्रिग्स गोरेखनाथंक संबंधी उपाख्यान प्रसंगरे आलोचना करिसंती। द्वितीय उपाख्यान हेउछि जे कर्णांचल देशरे गोरेखनाथंकु सेठाकार लोके मान्य न करिबारु गोरेखनाथ जोग बଳରେ से राज्यरु जल अपहरण करिनेले। परे राजा भूल बुझी पारी गोरेखनाथंकर शरणागत हेबारु पुनर्बार वृष्टि हेला और लोकमाने जल पाइले। एही प्रकार उपाख्यान नेपाल रे भी प्रचलित अछि। गोरेखनाथ 12 वर्ष काल वर्षा कराई देई नथिले। कथाटी होउछि जे गोरेखनाथ नेपाल रे पहुंचीबा परे सेठाकार लोके तांकु यथोचित सम्मान देखाइले नहीं। फलरे से आकाशरु मेघ समूह को तांकर झुलामुणी रे बांधी रखी ता उपरे निश्चल भावरे बसी रही 12 वर्ष काल ध्यानस्थ रहिले। किंतु गुरु मत्स्येन्द्रंकर दर्शन रे गोरेख उठी पड़ते मेघ माने पुडारू फिटी गले और पुनर्बार वर्षा हैला। अन्य एक कथा अछि जे गोरेखनाथ वर्षा कराउथिबा 9 गोटी सर्प को बंधन करी नेपाल रे 12 वर्ष काल अकाल सृष्टि करिथिले और परे मत्स्येन्द्रंकर आविर्भाव रे सर्प गुड़िक मुक्त हेले और वर्षा हैला। नेपाल रे प्रचलित एई उपाख्यान गुड़िक सहित गोरेख संहितार उपाख्यानर बहु सादृश्य जे रहिछि एहा कहिबा बाहुल्य हेबो। बंगला भाषा रे रचित गोरख विजयर केतेक उपाख्यानर सादृश्य मध्य गोरेख संहितारे परिलक्षित होइथाय। गोरक्ष विजय ग्रंथरे सिद्ध मानंकु परीक्षा करिबा निमित्त महादेवंकर सिद्ध मानंकु भजन पाई निमंत्रण और अन्न परिवेशन समय देवींकर मोहिनी रूपरे विमुग्ध मीननाथ कान्हुपात हाड़ीपा सिद्धपा अभिशाप पाइबा और केवल गोरेखनाथ एही परीक्षा रे अटल रही पार्वतींकर प्रशंसा भाजन हेबा प्रभृति विषय गोरेख संहिता सहित घनिष्ठ मेल रही। मत्स्येन्द्रनाथ कदली देश रे जाई रहिबा और कमला मंगला दुई पाटराणी को विवाह करने सहित सेठारे विलास व्यसनपूर्ण जीवन अतिबाहित करने विषय मध्य वर्णित। गोरेख संहितारे मत्स्येन्द्रनाथंकर पत्नी विमला और पुत्रर नाम मीननाथ बोली कुहाइछि। मत्स्येन्द्रनाथ गार्हस्थ जीवन यापन करने विषय नाथ धर्म संबंधी अनेक ग्रंथरे स्वीकृति लाभ करिछि एवं ए विषय जो चांगुर ग्रंथ सूचीर मध्य समर्थन करि थाए। पंजाबर लोक कथारे रही जे मत्स्येन्द्रंकर दुई पुओ को गोरेख हत्या करी गछरे टांगी देइथिले किंतु परे मीननाथ दुहिंकर अनुसंधान करन्ते गोरेखनाथ सेमानंकु पुनर्जीवित कराइथिले। गोरेख संहितारे ब्राह्मण मानकर प्रतिवादर उत्तर देबाकु जाई गोरेखनाथ कुकुर द्वारा वेदगान कराइबा घटनार सादृश्य मरहटी सन्थ कवि ज्ञानदेवंक प्रसंगरे मध्य प्रतिफलित होइछि। ब्राह्मण मानकर सम्मुखरे ज्ञानदेव महिष मुखरे वेदगान कराई पशु और मनुष्यर आत्मार पार्थक्य को दूर करिथिले। वेदांत सार गुप्त गीतारे भक्त कवि बलराम दास ब्राह्मण पंडित और राजा प्रतापरुद्र देवंक निकटरे जड़ा लोक द्वारा वेदांत व्याख्या कराइबा विषय मध्य प्रसिद्ध घटना। विरूपाक्षनाथंक संबंध रे जे उपाख्यान गोरेख संहितारे रहिछि ताहार विशद आलोचना विरूपाक्षनाथंकर संबंध रे आलोचना कला बेले डॉक्टर बंशीधर महांती विस्तृत आलोचना करिसंती।
गोरेख संहितारे हठ जोग और जोग संबंधी अन्यान्य तत्वर जहाँ वर्णना दिया जाइछि से सबु तत्व नाथ धर्मर तत्व आसन मुद्रा अष्टांग जोग अजपा जप साधन प्रभृति वर्णना उभय नाथ धर्म और ओडिसी वैष्णव धर्मर मौलिक संपद मत्स्येन्द्र नाथंकर जोग साधन प्रसंगरे से वर्णना करिछंती 84 आसन अष्टांग जोग जेते 50 पाखुड़ा 16 डंबुरु सहिते ब्रह्मरंध्र घर बाट पवनर भेट सूची मुना द्वार कही भेद गला हाट अमन संधिरे जे परम हंस थाई अजपा जपिले से ताहाकु भेट पाई गोरख संहितार 148 रु 150 पदरे एई कथा कुहाइछि। आत्माराम बरम ब्रह्मंकर संधान निमित्त बा ब्रह्म दर्शन निमित्त ब्रह्म विद्यार जो आलोचना गोरख संहितार विभिन्न स्थल रे करा जाइछि ताहा स्थाने स्थाने रूपक को आश्रय करिछि। जीवात्मा और परमात्मा को हंस सहित उष्णीष चक्र को कालिंदी और सहस्रार पद्म को सहस्रदल पद्म सहित शरीर को देउल और निराकार ब्रह्म को लिंग सहित तुलना करिबा प्रभृति वर्णना जेपरी कवित्व व्यंजक सेहीपरि भावोद्दतक मध्य ए प्रकार वर्णना पंचसखा साहित्य रे बहुल भावरे परिदृष्ट होता है। तेबे गोरेख बोध और गोरेख संहितार जो तुलनात्मक उदाहरण देइचंती से भितरे गोरेख बोधरे कुहाइछि गोरेख कहउचंती स्वामीजी कुण मूली कुण बेड़ा कुण गुरु कुण चेला कुण ततले पीरेई अकेला। मच्छिंद्र कहउचंती अबधु मनमूल पवन बेड़ा शबद गुरु सुरती चेला नीरबाण तले गोरेख नाथंगिरे अकेला। गोरेख संहितारे ठीक एमिति अछि। गोरेख कहउचंती केबन से मूल हेबा केबन से चेला केबन से गुरु हेबा केबन से चेला केमंत तत्व विचार फेरिबा ये केला ये कथा पचारू अछि मुहि तुम्भ चेला। मच्छिंद्र उत्तर रे कहउचंती मनि ही से मल बाबा पवन ही बेला संभवतः चेला हबो शबद से गुरु जान सुरती से चेला निर्वाण से तत्व नहीं फेरिबू ये केला स्वरूपे वचन बाबू आंभे कही देबा माने देला हेबो। सेहीपरि गोरेख बोधरे और गोरेख संहितार अनेक पदर समानता रही एवं से संपर्क रे विस्तृत आलोचना करिसंती डॉक्टर बंशीधर महांती। एतद् भिन्न आहुरी अनेक ग्रंथ रही जेमिति मत्स्येन्द्र गीता सप्तांग जोग धारणा एवं अष्टांग जोग धारणा ए सबु संपर्क रे आमे आसंता काली आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।